Mwiriwe mwese mwaramutse bivanye naho muherereye. Donc izina ryanje ni Thérèse Kanyange et j'ai le plaisir de recevoir uno munsi couple magnifique ya Gilbert na Lydia. Donc célèbre uno munsi 10e année ya mariage yabo. Donc abatabazi muraza kubamenya, abasanzwe babazi muraza kubamenya kurusha. Donc kugira dutangure nashaka mwipresente muvuge Lydia ninde, Gilbert ninde, kugira tumenya aho muva, aho mwakuriye, hama qu'on puisse savoir un peu plus vous concernant. Gilbert nkaba ndi umushinga akunda Imana kandi ayikorera haciye imyaka itari mike. Navuga natanguye kuva muri 1993 gushika 1998 nibwo natanguye kwikorera, ariko 1993 nibwo namenye ko Kristo ari umwami n'umukiza ubuzima bwanje. Hama ico gihe hari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ariyo twese tuva. Iyo myaka yose rero yabaye imyaka novuga yo kuba mu buzima bw'Imana n'ivy'Imana. Gushika mu myaka yakurikiyeho nabaye byabaye ngombwa yuko mva muri Afrika mu mwaka 2007 nja mu gihugu cya Canada. Ariho nabandanije ubuzima muri rusange, ariko kandi bandanirizaho n'ubuzima bw'Imana no kwikorera. Muri icyo gihugu cya Canada natanguriye mu mujyi wa Toronto, mu nyuma zaho ubuzima burabandanya. Uye ndi muri Montreal. Nkaba nitwa Lydia, nkaba nubatse, abafite abana batatu, nkaba nkunda Imana, nkaba nkora, nkaba aussi dufise igikorwa c'Imana dukora ariyo minisiteri y'abagore n'abakobwa. Histoire yacu iri intéressant mu buryo bwinshi butandukanye. Nibaza yuko tugiye kubidondagura byo twara umwanya munini, mugabo nkuko nabivuze tuvi Burundi, tuvi Bujumbura. Twaba mu ishengero rimwe i Bujumbura, aho nyene niho twakorera ibikorwa by'Imana hamwe. Jewe nari njejwe igikorwa cyo kurongora, gutazira no guhimbaza muri iryo shengero. Lydia nawe yari muri uwo mugwi nari njejwe. Aho oye niho novuga twatanguye kumenyana ko twamanye igihe kitari gito dukora muri iryo shengero dukorera Imana. Hama nkuko nabivuze mu nyuma zaho naje kuva muri Afrika nza muri Canada muri 2007. Nkangura mu mujyi wa Toronto. Mu nyuma zaho ubuzima burabandanya, uye ndi muri Montreal. Uko twaje guhura na Lydia rero mu nyuma zaho nawe yaje kuza muri Canada. Tuza guhurira encore une fois muri Eglise nkuko twari dusanzwe tuzinanye. Nkuko nabivuze muri Afrika urumva nabaye obligé yo kumera nk'ubaye surprise, nongera kubona umuntu twakorana ibikorwa by'Imana. Ndamubaza amakuru mu camake nkuko muhuriye ahantu mu kindi gihugu c'amahanga. Mu nyuma zaho yaba Montreal je mba Toronto, byabaye ngombwa ko tugire iyo petite rencontre yo kongera kumenyana, kwibukiranya byo muri Afrika. Hama asubira Montreal naje nguma ngaho. Mu nyuma zaho hajemwe kuvukamo urukundo rutigeze rubaho imbere yaho. Urwo rukundo rero nirwo rwatujanye gushikaho dushitse aha. Sinzi ko Lydia ashaka kutubwira nawe nyene. Gilbert namumenye tukiri Burundi, twari mu mugwi umwe w'abaririmbyi, ni nawe yari umurongozi. Yari mu 1999. Ico gihe nagiye muri iyo eglise ngiye gusenga bisanzwe, mpavangumaho mba umumambre waho. Rero maze kwinjira muri worship team yaho niho hanu namumenyeye. Yari umurongozi mwiza by'ukuri kandi yarakunda Imana. Donc mucamake rero Gilbert twatanguye kumenyana muri ico gihe cyo mu 1999 i Bujumbura. Quand tu as vu Lydia, est-ce que niho wavuze
nka Adamu, voici maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair, ukimubona umunsi wa mbere, ni igiki catumye choix yawe ihagarara canke que ton choix s'arrête kuri Lydia? Mbaye nkuncishamo gatoyi ubwa mbere nkimubona bwa mbere comme ari umutwe dusanzwe tuzinanye na chance kumenya amakuru yiwe mu buzima bwa misi yose ukuntu ameze ko yarakiri mushasha gishika muri Canada, hama nsanga acari wa wundi nasanzwe nzi akunda Imana, acari mu bikorwa by'Imana nko twari dusanzwe tuzinanye. Hama icya kabiri ikintu cyatumye mfata cyo kuta decision ni ikintu nanjye cyantunguye, byarantunguye kubera yuko novuga ni ibintu biri surnaturel, kubera yuko ubwa mbere nari kumwe n'uwundi dukundana dukora ibikorwa by'Imana, mugabo turiko turasenga kugira tumenye nimba by'ukora ubugombe bw'Imana yuko kubaka ikintu hamwe. Mu nyuma zaho biza kuvamo yuko dutahura yuko atari ubugombe bw'Imana, mugabo mu nyuma zaho nabandanije ubuzima bwanje busanzwe. Lydia yari yasubiye Montreal, sinzi ko mubyibuka neza, mugabo nubwo hagati aho yaba Montreal nanje mba Toronto, umwe wese abaho ubuzima bwe ku ruhande rwiwe, mugabo nkuko nabivuze icyabaye ikintu kiri surnaturel, kubera yuko najewe mu nyuma zaho mu buryo bwanjye bwo kwiberaho nibanira n'Imana, nsenga nibera mu ijambo ry'Imana, naje kuba surpris kuko novyita, kubera yuko mu Imana yagize ikintu cyo kunyemeza no kushiramwo uwo muntu witwa Lydia. Ntibyangoye, ntibyanwaye n'umwanya munini kubera ko yari umuntu nsanzwe nzi, yari umuntu twakoranye kuva muri Afrika, yari umuntu twaje guhurira ngaha muri Canada. Ntibyangoye cyane ko nahise ndamuzi ibintu bibiri. Cya mbere nahise ndamuzi yuko akunda Imana kandi ayikorera, kandi nanjye nyikunda kandi nyikorera. Icya kabiri nahise ndamuzi ko ari umukobwa w'umupfasoni, ko bavuga mu Kirundi, umukobwa w'umupfasoni mbona yuko atameze nk'abandi bakobwa nasanzwe nzi, turetse nuko nahise ndamuzi no kuva muri Afrika. Mugabo icyo kintu cyo gukunda Imana nicyo kintu cy'ubupfasoni yarasanzwe afise kuva kera, novuga ngo niho mwe mu Imana yakoreye muri jewe anyemeza urukundo kuri we. Aho niho novuga byatanguriye, mu buryo bw'uko hari ibintu bigushikira ukarwana navyo, ugasenga ukibaza ibibazo byinshi. Nukuri jewe ku ruhande rwanje nta bibazo byinshi nibajije, numvise muri jewe nemejwe, ku buryo niyaba hariho n'izindi intention ku ruhande z'abandi bari kuza canke ikindi kintu cari gusoha kwivangamo hagati, numva menga nari meze nk'umuntu yagiye mu yindi monde ya conviction nashobora kubasigurira ngaha, ku buryo maze kumva yuko ari ico kintu kiri muri jewe. Sinigeze nshidikanya na gato yigose, ku buryo naciye nkurikiza ko izindi ntambuko zikurikira arizo zo kumurondera, zo kumuhamagara, gushikaho ndamutora. Maze kumutora nkuko nabivuze, nta majambo menshi nta mafilosofi menshi nagiyemo, nta bintu byinshi by'urukurikirane rw'ibintu bya bintu bimuntu ariko araresha umukobwa nagiyemo, kubera ko nari nzi icya mbere ko Imana iri kumwe nanje kandi kwira kinyemeza icyo kintu. Icya kabiri nari nzi yuko ari umukobwa nzi kandi akunda Imana nkuko nyikunda. Icya gatatu nari muziho icyo kintu cy'ubupfasoni, ku buryo ntigeze nigana cyane muri jewe. Muhamagara rero bwa mbere nta n'amajambo menshi namubwiye, naci namubwira ni tegura ndashaka kurongora. Hama Lydia, donc Gilbert aguhamagaye umuheruka i Bujumbura, ndibaza ko mwasubiye guhura Montreal unkosore, cyangwa peut-être ko mwahuriye Toronto. Hama un bonjour araguhamagara akubwira shaka kukurongora, abikubwira kuri telefone. What was your reaction when he said that? Wavyifashe mwo gute? Ari reaction yawe kuri iyo situation vyagenze gute? Before ambwire yuko ashaka kundongora, twarahuriye muri Toronto twari tugiye mu gikorane, nkicinjira juste ku mwango ndumva piano n'indirimbo karimo, ndavuga ça c'est Gilbert. Hama abo turi kumwe turamuzi, yego ndamuzi, vraiment yari umurongozi wanje, ati natwe n'umurongozi mushasha niho tukimuronka. Ndavuga wow, ni kandi birangyoheye. Hama from there niho yamaye ni numero ya telefone, turahana numero,
kirtiheze arambwira ati tu es ici oui je suis ici donc la première chose yambwiye ati Evan il faut ko witonda hano muri iki gihugu impanuro nyene impanuro nka kujya ari umurongozi ngo baririmbye kwa arambwira ati ze witonde umukunda Imana ukorera Imana ntuje mu bintu biyayura umutwe canke mu bagabo ibintu nk'ibyo okay je ndagenda atana kimwe niyumviriye atani kindi kiri mu mutwe après ça haciye hafi nka 3 mois ou 5 mois naramaze kuva aho hantu naba Montréal nagiye mu yindi ville atelefona aho hantu abaza umumama waho ati nta Lydia wundangira ati Lydia nakiri ngaha ya longtemps yaragiye muri Alberta ati yo basi fumi nomero yiwe ndamuronde aca mu nomero c'est là où rero hatanguriye kumpamagara kuri iyo nimero ya Alberta ambari ati ndakurongora combien réaction nagize navuga ijuru kuravuga nibiki parce que ni kintu utaba wiyatanda surtout ku muntu ubuzi ari umurongozi wawe aussi uvuye muri ville yararimo bakubwira ati voici la femme de Gilbert uwo bazogira na mariage donc muri décembre à l'époque yari muri été nkuko muri juin bo je navuye nzi ko afite fiance shite ambariye cyo ndamubwira ni bikunda kubera ko nzi ko office undi ngo no kuko mbanzi ko n'umuntu tumenyeranye hari igihe iyo umuntu mumenyeranye akubwira ikintu nta mutima usimba me icyo nzi cyo narifite amahoro mu mutima hama tubandanye tuvugana buke akampamagara tugasengana akamimanuro donc mucamake ikintu nagiye kurealiza mu nyuma cyo mvuga pourquoi pas est-ce que c'est pas Dieu yexorcise ya ma prière nagira à l'époque ndi kuri église nkavuga ni Dieu uzuma umugabo nka Gilbert rero agiye kuma même chose apana nka Gilbert ahubwo ndaguha Gilbert hama question yanje kurikira urumva donc Gilbert yakubwiye ngo je vais t'épouser donc vous avez fait un certain cheminement urabona ko ari Imana yishuye isengesho ryawe isengesho wasenze nka plusieurs années auparavant donc turabona ko ikiganza c'Imana kiri muri yo affaire kiri muri yo histoire mariage vyagenze gute mwadesize gute mwadesize ryari est-ce que vous avez attendu 2 ans 3 ans pour vous marier comment ça s'est passé si vous voulez bien nous en parler à partir du moment akubwiye nshaka kukurongora mutanguye kuyaga kuganira qu'est-ce qui s'est passé après jewe ku ruhande rwanje nari meze nk'umuntu non seulement ari convaincu aussi atasha kurindira umwanya munini sinashaka kurindira umwanya munini sinzi impamvu bya bimeze gutyo ubundi mu bisanzwe niko bigenda abantu bose niko babanza kuja mu etape ifo ko banza kumenyana mugabo jewe novuga ngo hari ikintu cangendere kirankonvenka tinshiramwo kutanarindira kubera yuko urukundo nari mfise kuri we numva yuko nakwiye kuruta kuri umwanya muremure kandi narumva yuko su rukundo rw'iwanje numva ko rukundo nahawe mu buryo buri surnaturel ku buryo numva menga sinshaka kuruha yandi ma couleur cyangwa se kurucisha mu zindi nzira nyinshi nari nzi yuko deke yuguruye porte j'ai pas besoin y'ibindi bikurikira ubwo rero byarashitse bigenda uko oye ku buryo byansabye guca nimukira muri uwo mujyi yararimo wa Calgary muri Alberta ngishika ngaho ibintu byacu byabaye ibitangaza Imana yarabyikoreye ubwayo mu buryo ntubasigurira urazi uvuye mu mujyi ugiye mu wundi ufo kushaka akazi vuga byaciye byikora akazi karaboneka ngikandagera muri uwo mujyi yarasanzwe akora ibintu byose biritunganya ku buryo hari hasigaye gusa gucélébrer notre vie de couple, notre vie de mariage, ce qui a été fait d'une façon très parfaite mu buryo bw'ibitangaza turgira urubanza rwiza rwose nkuko yabivuze nitwatevye dans 6 mois twari tumaze gutegura donc pour moi yari ikibazo cyo kuvuga ati zovyemeza bien shire ko ikidodo si idemenage akimuka c'est là où zocamenya ko ari urukundo rwa vrai mais ako kantu nikabura nk'umwana w'umuntu kuravuga ati OK ya propose par téléphone il faut ko se voir physiquement quoi donc jere ndashima Imana ko byabaye uko yaraje premièrement aragira visite turavugana turasengana arasubirayo deuxièmement niho yaciye yimuka pour bon ubu nari nishizemo mu mutwe yuko ari je nzokwimuka mugabo Imana kumwe yabikoze nkuko yabivuze byarikoze vraiment twagize urubanza rwiza iba mariage nziza cyane gose umuntu wese ashobora gutangira ko témoignage
nk'uko n'ijambo ry'Imana bivuga ikintu cyose muri depart niho umenyera ko icyo kintu kizorama atuka muri depart yacu yabaye depart nziza. Amen. Et puis de votre magnifique union sont nés 3 magnifiques enfants, Prince, Keila et Michaela. Ministère yanyu canke ndazi ko vous étiez des personnes qui étaient passionnées pour le Seigneur depuis que vous étiez célibataire, mutarahura, Lydia ari umukozi w'Imana, Gilbert ari umukozi w'Imana. Maintenant vous avez une famille, une grande famille, vous êtes 5 maintenant. Comment vous gérez le ministère? Est-ce que muracafise iyo passion ya Jésus? Nyamba mugifise passion ya Jésus concrètement imuhira muvyifatamwo gute? Est-ce que vous pouvez nous aider pour les gens qui ont déjà des enfants et qui veulent continuer à servir le Seigneur? hari ikintu cyatubayeho tumaze kwinjira muri ubwo buzima bw'urugo. Ubwa mbere twari dusanzwe dufite eglise dusengeramwo dukoreramwo nk'uko babivuze nk'abakozi b'Imana. Mugabo mu nyuma zaho twarabandanije muri iyo esprit yo dukora muri eglise dukorana n'abakozi b'Imana mu buryo butandukanye. Mugabo mu nyuma zaho muri imyaka ihaciye novuga mu myaka 4 yaciye canke 3 hari ikintu gishasha cyavutse mu buzima bwacu nka couple, mu buzima bwacu nka famille. Icya mbere nuko madamu wanje yarasanzwe afise umuhamagaro vision yo gukorana n'abana b'abigeme, abyo byavuyemo no gukorana n'abadamu. Mu nyuma zahaza kuvamo no gukorana n'amakouple. Jewe rero nari nsanzwe mushigikira mufasha mukonseya dusengana muha amajambo kanaka akeneye kugira ngo ashobore kubana icyo gikorwa ciwe. Mugabo mu nyuma zaho naje gusanga Imana naje kunyereka yuko atari ukumushigikira gusa muri ubwo buryo ahubwo nanje nkwiye kuhaba. Aho rero niho naje gutahura ntagiye kurandira amajambo menshi, naje gutahura yuko ministeri ya mbere itangurira muri couple, itangurira mu rugo. Maze gutahura icyo kintu niho nicaye nawe n'ababana bacu dutangura kugira icyo no kwita fondation mu buryo bwo gukorera Imana bitanguriye iwacu mu rugo. Novuga ni nka revelation nshasha Imana yaduhaye. Aho rero niho twaciye dutangura gukora dusa n'abafata decision nshasha tubanje gumakinga sure yuko iwacu ariho dukwiye gutangurira icyo gikorwa. Uti rero ministeri muyikora gute muhira mu buryo bwa famille? Biratworohera cyane rwose kubera yuko nkuko yabivuze burya Imana iri mu kintu ibintu biroroha. Iyo Imana ariyo iri kwirubaka ikintu ntimunigana, nta makomplication abaho. Sinzi hanze aho onye ko ariko bimeze mugabo iwacu n'ukuri ndashinga inaye yuko amakomplication ahaba n'ay'abana asanzwe. Mugabo iyo hageze kubaka icyo kintu cya ministeri biratworohera cyane. Biratworohera ko dufite umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana hamwe. Kenshi harigenza amajambo yo gutera intege yo ya revelation nshasha mba nawe masanga ndiko ndagenda nsukira muri cya gikorwa cyo yarafise. Biroroha rero. Biroroha ku buryo iyo hageze yuko nawe arangura icyo gikorwa non seulement ndamushigikira aussi je me sens fier de ça. Ku buryo bw'urugo bwo kujera abana kujera iby'urugo kubera yuko dufise iyo fondation kandi tubikunda kandi tuvyemezwa ko ari Imana. Usanga umwe ashigikira uwundi. Kenshi nkunda kumushigikira yambwiye ati hari impano nshaka guha kanaka ku muntu cyangwa se ahantu ngiye muri iki gikorwa kuri cya gikorwa afise nkabwa ni bandanya ahubwo nyarutsa ibisigaye ndavyiyokipa. Ugasanga haba nko kwiyokipa abana sizi ukuntu bigusigura biroroshe iyo ari Imana ibirimwo. Ku buryo iwacu rero uburyo turangura ministeri bwa mbere twasobanukiye yuko bitangurira iwacu kandi yuko byose bitegerezwa kutuvamwo. Ubwa kabiri dufise umwanya wo gusangira ijambo hamwe, dufise umwanya wo guhimbaza Imana hamwe. Twese dukunda guhimbaza. Igitangaje rero nuko muri imyaka yaciye n'abana batanguye kubyinjiramo cyane cyane umuhungu wacu mukuru batanguye kubijyamo. Urabona yuko ni ikintu Imana iri kwirikorera. Biroroshe, nta complication nyinshi zihari. Iyo bishitse bigakenerwa yuko ndamushigikira kandi je me sens fier de le faire parce que je veux que
elle donne ce qu'elle a parce qu'elle a beaucoup à donner. Donc mu kongereza muri ibyo nyine navuze muri 10 ans havutsemo abo bana batatu nk'uko bivuga, havukamo n'iyo ministere turavuga ariyo ya vase d'honneur ifasha abadamu n'abakobwa kubigisha ijambo ry'Imana cyane cyane. Uhajemo n'amakupe. Uhajemo n'amakupe, donc famille, kwibaza kuri famille cyane cyane. Rero nk'uko wabivuze ntibiba biri facile nk'umudamu, surtout nshaka kuvuga ibi kugira ampe n'impanuro abadamu. Kenshi twamatuvuga ko twahamagawe turi mu gikorwa c'Imana, burya nasanze kugira ube mu gikorwa c'Imana nuko uba wemereye ko umugabo wawe akubera umutaka, nuko uba wemereye ko umugabo wawe akurongora. Ntibisigura ko Imana yaguhamagaye, bisigura yuko umugabo adashobora kubona agakosa kari muri iyo ministeri, kandi ntibisigura ko udashobora kumubwira umugabo ico kintu urimo ca ministeri. Rero ikintu natahuye nk'umugore mu rugo wamaze kugira abana, mwamaze kunywana n'umugabo, ufise ADN yiwe muri we, nukuri ufise ministere vyiza no kwipartager n'umugabo. Ntucitirire uvuga ati ngo ni ikintu canje daire n'Imana yampamagaye. Ibyo nivyo vyica kuko ugiye ukwawe, surtout nk'umugore nta mugisha biguha kuko umugisha wa mbere uva ku mugabo wawe. Nico gituma nk'umugabo wanje nkuko yabivuze muri iyi myaka 3 naho yaronse iyo revelation yuko kugira ukorera Imana canke kugira ubu wishaka Imana w'Imana ishaka kuba banza utangurira iwawe. Hariyo n'igihe bishika nkakora nk'agakosa akambwira ati namye ndakubwira imbere yuko uja kubwira bari abadamu canke abakobwa, regarde toi-même, banza urabe ko wewe eske ni kuri ni kutunganijwe. Si c'est pas ça, vaut mieux de laisser. Rero n'ikintu nkunda nuko umugabo wanje ari vrai, nakundi ibintu by'amaguru, nakundi ibintu byo kubesha, nakundi ibintu byo kugira ministère uyigire iyawe, uyite iyawe cyangwa uyigiremo ibindi bintu ivangemo ibintu business, l'argent, tout ça. Non, à chaque fois, si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu 100%. Si c'est le conseil 100%. Donc nico shimira Imana, nico gituma kuva iyi ministeri itangura 2015 vase d'honneur nuko nemeye kuba munsi y'uburongozi bwiwe, même si ari je nahamagawe. Donc iyo uhamagawe muri famille biba ari bya famille. Prince azoparticipa muri vase, Keira azoparticipa muri vase, même Michaela, parce que c'est pour nous. Nta muntu rero iyo ugize mariage uvuga ngo ça c'est moi icanje bijya biherana na célibataire. Wari umusilibateri, ok, ushaka kuvuga ça c'est pour moi, ça c'est non. Mais umaze kugira mariage akantu akari kokose ucuraba les 3 enfants et mon mari même chose. Rero mucamake rero byavutse muri iyo 10 ans, turashima Imana ko twagiye turongorwa n'Imana nkuko yabivuze, aussi kirimo mu Imana nta kabuza kirahagarara. Par expérience, turabona que même si une œuvre est initiée par Dieu, il ne manque pas d'obstacles. Donc nashaka kubabaza ingorane majeure mwahuye nazo, et est-ce qu'il y a ingorane majeure mwahuye nazo? Quels sont les obstacles que vous avez rencontrés en tant que couple pour aider les autres couples? Parce que 10 ans c'est pas rien. 10 ans c'est beaucoup, c'est pas un mois, c'est pas un an. Donc quels sont les obstacles majeurs ou les obstacles que vous avez rencontrés en tant que couple et comment vous avez fait pour gérer ce genre de situation? Bon, burya abantu iyo bahuye batandukanye ni n'ubuzima bubiri buhuye buba butandukanye. Ingorane ya mbere twagiye turahura nayo, uretse ko Imana tugira umuntu tumenya uburyo tuyigera, yaba yo kudekuvurana. Ugasanga kubera ko turi abantu babiri batandukanye kandi bavuye mu buzima bubiri butandukanye, jewe ku ruhande rwanjye hari ikintu mbonye muri we nta kunzi, par exemple. So muri icyo gihe rero ugasanga kubera guhura n'icyo kintu utamenyereye hari igihe bitera ikibazo. Ingorane kenshi twahuye mu myaka ya mbere tugitangura, ndabyika muri iyi myaka ya mbere, ibiri ya mbere ni imyaka ya découverte, ni imyaka yo gutahura no kumenyana. Ndibuka ko umwaka wa mbere vraiment wabaye umwaka ugoye wo kudekuvurana. Ugasanga nkanje ku ruhande rwanje hari ibintu ndiko ndadekuvura muri we, kungene ibyo akunda, ibyo adakunda, uburyo agera ibintu mu rugo, ibyo akunda muri nawe akabona la même chose. So ingorane rero yabaye yo kugera izo surprise, niko navuga
so nk'abantu basenga biroroshe kubera yuko iyo Imana iri kumwe namwe mugenda mukosora so twagiye dukosora rero uko gudekuvurana kandi ndashima Imana kubera yuko kenshi abenshi hari igihe iyo badekuvuranye binasambuka ugasanga muzobumva hanze au bout de quelques années il laisse tomber ce qui était la beauté du mariage kigasambuka twe rero au contraire ingorane zaratwubatse ingorane zaduhaye kudekuvurana yes ariko nk'abakunda Imana zaduhaye gusenga ndibuka afise karite nkunda nuko yabonye ikintu adakunze muri jewe arasenga hari abantu babyeexprima urabyumva we iyo abonye ikintu muri jewe certainement ko yabibonye muri icyo gihe cyose afise ukuntu aja ku masengesho kandi akabisengera kandi mu buryo buri très calme nakubwiye ko kimwe muri karite cyane TS no rufasoni muri ubwo bufasoni bwiwe harimo no kwa gusenga rero aragisengera kandi ugasanga mu buryo buri très calme très tranquille cyatoreye inyisho twagire dusimba ama etape nkayo kumbure kuzuteza ingorane muri ubwo buryo umwaka wa mbere naho udekuvura ukamenya ati umugore wanje ntafata dushe umugabo wanje ameze uku umugabo wanje ntakora ibi umugabo ni byinshi udekuvura rero iyo ubidekuvure iyo utari umuntu w'Imana iyo utari umuntu Imana yagutahuje ati igikorwa si icawe nije nagitanguje kandi tubiravye mariage yatanguriye mu byumviro by'Imana yatanguriye mu Mana kuko Imana niyo yahujije umugore n'umugabo nanje a chaque fois mbonye ako gakosa nkuko abivuze narasinga nkavuga man uyu n'umugisha wawe kandi ndazi ko umugisha wawe utawuvangamo umubabaro kaca afata ijya Psalm 38 verset 7 ivuga ati nzokwigisha nkwereke ndanagufashe mu bihe byose udashoboye kwa me byaramfashije ku buryo niyo numva ko ushaka kuvuga numva Imana iranje ibice rero ikica mariage no munsi yaba reka mvuga abadamu kuko nanje ndi umudamu baravuga ntazi gukomunika mu bugwaneza azi ko umugabo wanje ninamukankamira canke umugabo wanje ninavuga muri yito nihanyumva ora abagabo ntibakunda ivyo umugabo akunda icubahiro ciwe nubwo aba ari mu makosa akunda kumwereka kumwubasha kugira ahinduke azohindurwa no kungene umukomunika ibintu rero ivyica abadamu benshi canke umuntu wese azi ko urugo ari ndazi kugwana canke kuvuga ifoko nanje ndamwereka ko mfise ubwenge canke nkomeye ifoko ndamubwira gutyo rero bige nivyo vyica mariage nivyo bituma umuntu adashika kuri iki giharuro 10 kiragoye kugishika ko mu gihe utemeye ko undi muntu atari wewe nategezwa kuba jewe niyo abaje mfise izo defo adashobora kuziremeka avuga ati reka ndamwihanganire no kuvuga ko muri depart byarapfuye niyankunda ko urukundo rwa vrai urubonera muri ivyo bihe yes ibihe biraza mukabicamwo igikuru n'ukungene mu bivana nimubivemo nabi habamwe ama divorce canke kwankana urunuka no mubivemo havamwe intsinzi nivyo yaciye avuga ati havamo gusenga havamo n'ijambo ry'Imana havamo n'amarevelation menshi ibima abadamu no munsi nuko havuye mu izo revelation rero ico nobwira abandi bose bashobora kuba bari kubarubaka ubu ntuzubabazwe nuko uri kuradekuvura umugabo wawe amadefo yiwe ahubwo uzunezego ko abikweretse cyangwa ubimenye kuko Imana izoguha kunesha amen amen mwampaye nka slogan yanyu mwambwiye ko votre slogan c'est notre famille solidifiée et transformée pendant 10 ans. Donc, ikibazo change, c'est quoi le bilan après 10 ans? C'est quoi le bilan face à votre mariage aujourd'hui? Le bilan est positif, hein? D'après tout ce qu'on a expliqué. Le bilan est nziza. Cyambere nuko iyo ukunda Imana ntikoze isoni. Iyo ukunda Imana ntikoze isoni. Je nari igihe tumaze guhura twagiriwe ibakwe byuko duhuye dukunda Imana. Imyaka 10 rero tumaranye kinabandanya nuko kubw'urukundo dukunda Imana igeze dukoze isoni. Yadukoze isoni kubera yuko aho ingo zasambutse twe ubwacu rwabumye ruhagaze. Yadukoze isoni kubera yuko ibyo twari dufise tuzi ko twihagije ari byiza yabyongereje. Yadukoresheje isoni kubera yuko yanatwaguye iduha ibibondo bitatu
ntiyadukojeje isoni osi kubera yuko no mu bana bacu ubuzima turiko turabamo bariko barabubamo. Ni igitangaza gikomeye kubona nk'umwana wacu w'imfura imyaka 8 ubu uye sinzi ukuntu bisigura menga ivyo turi mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ivyo turi mu buryo bwo gufasha abandi, ivyo turi mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo guhimbaza Imana, nawe biramwandukiza. Ni indwara nziza iri kuramwandukiza kandi nawe agacandukiza abatoyi biwe ko afise butayi babiri. So mu ijambo rimwe rero imyaka 10 yabaye imyaka y'inyongera, iri tellement positif ku buryo ndiko ndibaza mbega mu myaka 10 igiye gukurikiraho que va être le bilan encore. Donc ni bya bindi Imana ivuga ngo mbakura mu bwiza mbajana mu bundi. Nukuri imyaka 10 tumaze yadukuye mu bwiza itujana mu bundi. Ndangiza rero kuri ico kibazo bajije shima Imana kubera yuko niyo abari abana batigeze bagirana ibibazo bya bibazo by'ingutu bimwe bituma abantu bashwana bagasambura gendaza abantu benshi ugasanga yagiye kuba hanaka kubera ko hari ikibazo mu kuri twe ibyo n'ibyo duhura nabyo. Twarakomanya amahembe kandi turakomana amahembe kandi dukomana amahembe mugabo ibanga n'ijya rindi ni kwa kuba mu Mana no kwa kuba abanyamasengesho. Kandi ndashimira Imana cyane umugore wanje kubera yuko inyifato yiyo gusenga, inyifato yiwe yo kwashima mu buryo bwo gusenga najewe ntibiduha inyishu gusa ahubwo biranaje biramfasha. So bira rero ni positif. Amen, amen. Des projets. Buya ndakwarire nta kintu kiryoshye nko kwandukiza umuntu icuri yari ciza. Maze gutahura yuko mu ma eglise twakuriyemo cyangwa twakoreyemo habuze ikintu cy'inyigisho cyo gushimangira no gutegura abantu kuja mu ngo, kuko ni mu rugo ministeri itangura nko nabivuze. Naciye numva menga ibintu byose nabihagarika nkasubiza ico kintu mu rugo. Ni naco gituma turiko turavuga nuko ubwo buzima nabutsanze iwanje ndiko ndabona iwanje. So projet yanje rero ya mbere nuko ahimbere abasore inkumi bategura kuzubaka cyangwa se n'abagabo bamaze kuzubaka emwe bo nyaragasa bakaraba ukuntu twogira urunani rw'intamenwa kugira ngo dutegure urwo rugo, tuganire ku bw'urwo rugo kuko ubuzima dufise buva mu rugo. Umugabo rero namenya jewe projet yanje no gukora ku mutima w'umugabo. Projet yanje ya mbere ubunye isengesho ya nsenga no gutegura umwana w'umusore aho hanze ashaka kuja kuresha umwana w'umukobwa amenye ibyagiyemo. Umugabo yamaze kurwinjiramo amenye uburyo byifatamo ko ni ibintu byoroshe cyane. Projet rero nayihagaze kandi turiza tudakekeranya yuko kubw'imfashanyo y'Imana no kubw'amasengesho tuzoshikako. Lydia, si tu devais demander un sujet de prière, quelle est ta prière aujourd'hui? Isengesho rya wumva ufise mu mutima par rapport ya avenir, ya foyer yanyu, ya ministère, peu importe, mais comme le mot de la fin kugira turangize iyi rencontre yacu, quelle est ta prière que tu veux voir, des choses que tu veux voir se réaliser dans les 10 prochaines années par exemple? Ma prière premièrement nuko dukorera Imana. Nicyo kintu numva muri izi 10 ans tugiye gutangura. Nukuri ndumva ko je na ma famille tuzokorera Imana kurusha uko twigeze kuyikorera. Ubu turiyemeje kuja partout nkuko Yesu yabivuze vazi. Donc nicyo kintu ca mbere ma prière. Ibindi byose nka kugira ijambo ry'Imana bivuga ati murondera ubwami bwo kugororoka, ibindi byose muzobirondera. Donc nta kindi kintu numva pour le moment dushaka parce que imigisha yose yarayiduhaye. Donc ni gukorera Imana mukuri no mu mpera. Ijambo rya nyuma nohereza ko ni ijambo ryo mu gitabo cy'itanguriro. Imana yatanguriye ibintu byose mu itanguriro, ni nako ijambo ry'Imana ribivuga. Umuryango watanguriye mu itanguriro, umugabo yatanguriye mu itanguriro, umugore yatanguriye mu itanguriro, abana batanguriye mu itanguriro. So niho byose byatanguriye. Mu ijambo rimwe rero naje gutahura ira image mu itanguriro ni go rugo no muryango. Nkaba rero nifuza yuko abantu bose bamaze kuja kubaka ingo zabo cyangwa se n'abariko barategura kuzubaka bame bashira ku muzirikanyi iryo jambo ry'itanguriro kuko ni ryo soko, ntibaronderera ahandi. Ikibazo unye
abantu bariko bashaka kurondera solution z'ibibazo ahatariho, ugasanga barashaka kuja kuzironderera nko mu ma eglise, oro eglise itangurira mu rugo, ugasanga bashaka kuza kuzironderera mu buryo bwa leta, oro byose bitangurira mu rugo. Ubu rero icyo numva nohereza ko canke no shishikariza abantu, twibuke yuko urugo ariyo nkingi cyangwa se ariyo soko y'ubuzima dufise. Society ivukira mu rugo, eglise ivukira mu rugo, byose bivukira mu rugo. So turabifuza rero kugira urugo rwiza, kandi byose birashoboka kuwizera mwe mwamaze kuzubaka. Namwe utarazubaka mumenye yuko Imana yafise imigambi myiza. Murakoze. Nanje nashaka kwifuriza abubatse bose uko biri kose ibyo mushobora kuba mwaraciyemo mu myaka ya kahise, ibintu bitatu nobatekerera nuko wo kwama uharira, wo kwama wihangana, wo kwama unakunda. Ibyo bintu bitatu ukabishira mu muzirikanyi ukavyigumizamo. Iyo habaye ikintu udatahura wibuke kutegezwa kwihangana, iyo habaye ikintu kigukubise hasi wibuke kutegezwa gukunda. Iyo haje n'ikindi kintu ubona ko ubuhoho karabaye asha ntaco nshoboye ntaco nkikora, utegerezwa kuvyihanganira. Donc mucamake rero ndasaba abadamu cyane kuko twebwe Imana hari umutima yaduhaye w'urukundo, nicyo gituma itadusabye gukunda. Rero gukunda hamagara iyo Mana, uyibwire Mana ndashaka kuba nka Esther. Esther kugira umugabo we wahinduke ntiyigeze avuga amajambo menshi. Amabetize yose umugabo yakora yaja gusenga. Tangura rero usenge, namba utari umusenzi naho tangura kuvuye n'umunsi uvyiforsemo, kuko nta kindi kintu gitanga inyishu y'ikibazo cyo mu rugo rwawe atari amasengesho. Ntuzoja kwa mwene wanyu, ntuzoja kwa mama, ntuzoja kwa marene canke pa, uzoja ku Mana ku mavi. Niho Esther yayakuye. Abandi uzobabwira ati ni munsenge, ariko ntuzobabwira ngo mpa solution y'ikibazo. Solution y'ikibazo iri mu minwe yanyu mwebwe nka Kobe. Imana ibahezagire.